سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسات يبتحكم كبرات خطاتلتنا نلومي 18 لكاتيت كلتاشحن إسران شوشن زدالنا لكم زيناتات سيبو كغربيو سناي مكتتال دليت فتحي آب نفسنا تمركزنا قالسنا كنكايدا لنا كبل تسفو أصبها قليتو قداي مسرح مداب قجلحا مشرا سدتنياتات ملو بملو دو كم زيبالات قليتو بريزيدنت تركي حاقرو أبقرن أفريقيا حدشت قجتات كترئي كم زيتدالي قليتو من إسايات تقراي كاب دمنا كوينات يهدمو كم زلو تقليتو أونغ آب إيتوبيا حدقا كوينات إنا وسخي خيد كم زلو أتنكيغو دليت فتحي آب نفسنا تمركزنا قالسنا كنكايدا لنا كبل تسفو أصبها قليتو آب إيرترا زلو سرعات جقوانن عفانن بمخانو آبالن مسراتن من قصقا سمرت من سيات إيرسا تسفو أصبها دليت فتحي آب نفسنا تمركزنا قالسنا كنكايدا لنا كبلا تحساسيبو جونت تشجرنا زلا حدا أبعلنا مؤمنة قدامي قدام حيلي تسجعها مو أب قدام حيلي تمركزك لو تخمس زبل التحساسبة هنا خمس مرات أي نقبلون يا تمالك آتو تسفو مس إيرسات أب زكايدوك على محتت اتي آب إيرترا زلو سرعات بزفت أرو كبيد كونتات ناي ولدو مقات ألتاك آسي كم زاد اللي بمأمان نابايتا وريدو يكالس كم زلو عبريهو تسفو ناب سدات مسواتة كالسي كم زجمرون ناب سمين أمريكا مسأتوون انتو خانا بزحية لمجدي كم زقات ألالون حدا كاب مسرتي سمرت من إسيات مخانوون زفلاتيو عالم لخوم قصقاس من إسيات دحر من مسراتو تسفو آب كلتاشن عسى تغلتن نابايتا وريدو كالس بموسان ناب إيتوبيا كم زمرحي قالت سمرت آب كلتاشن عسى تربعتن ناي مجمريا قبايو أكايدو مري حساب أوتيون حقا هنسا مصداقون زكاريو دليون من تعيز على زلون أجمع زيتوا زخرو طريقات بقت على طريقة إحنا علنا نحجو يقصلوا كله نحنا في كم سمرت نسوينا نري خالاي انت كابتن حمجة تخلق يتوسن تنبلقة سلف ريليانس نبل مالك أبغى نفسها ممركز دجنا هزبنا انت عن توزول خي راديوهون نحنا مسالت ياخذ كل بابا أتيك آسيز جمرلو بوتا يخون سلتيك آسي مستحلف آب حارة مريت زكايد زنبرك ناس أرنكلو ناي بعلو حقافات كم زنبروا قليسو نسو آب زربو كابتوم زنبروت أقامات دما أتك أندي حسرات تمكرو مقالس بايتا زي مهلاو بتوسخي بوليتيكاوي حمانوتاون كبابياون الرأياتات نايت ألاي درخي تنتك آسي فتينومو كم زحلفون حجون اتمسانخلات كم زلو تقيسو آب كلتاشان عصر شومانتن آبي ناب سلطان ممتو سعيبو دما بوليتيكا إثيوبيا بمقيارو آب قالسي سمرت ناي بعلو صلوا كم زفترة تسوي قالت سمرت بزح بدوهتات كم زحلفن نزحجي تفطير زلو ناي قالس منفس جن قدا سمرت قليل كم زيكون حبيرو بفلاي كاب 2014 كساب 2018 بزح مسناخلات كاب صلاي بصح نيرو نتنا بايتا وريدو كقالسو زوسن حيلي نمدخان بهايمانوت كبابياون كالئن فلليات كفطر صعرتات مكيارو تقيسو سمرت فرحز سبرا ناي مجمريا منقسقاس مخانو زغلص تسفو ابايتا راديو ساتلايت چانل زنبرو منقسقاس كوينو اب معسكرات تግራይ ዝግበሩ ዝነበሩ ተቃውሞታት ካብ ስምረት ዝመሓላለፉ ዝነበሩ መልእኽትታት ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ጀኔቫን ካልኦት ከባቢታትን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክውድብ ምኽኣሉ ኣዘኻኺሩ ብተወሳኺ ኣብ እንዳማትካ ሃገር ቃሲ ከተካይድን ከለኻ ጽልዋ ከም ዘሎ ብምግላጽ እንተኾነ ናይ ባዕልኻ መትከል ተዘይብልካ ቃልስኻ ክጭወ ከም ዝኽእል ምእማንን ርዱእ ነገር እዩ ኢሉ ተስፉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም መንግስቲ በዓላልነት ሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ይወደግ ስርዓት ኢሳያስ ክእለ ፖሊሲ ኣይነበሮን እንታይ ደኣ ብዲፕሎማስን ፖለቲካን ምድኻሚ ነይሩ እዚ ድማ ንዓና ኣይጠቕመናን ንዕኦምን ኣይርብሖምን ኢሉ ከም ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ሓንቲ ኣማራጺት ተቓሊስና ምዕዋትያ ዝበለ ኣቶ ተስፉ ስለዚ حجون بحدش منفس نز حج زلو مدرخ بزدعم قاسي مكياد أقداس مخانو زسمر اللو خينو عوشت انوزعان بزعبا إيرترا استدالو نقر سلازيلا سمرت نعوز دعم قاسين مكياد تنكسقس كم زلا رقاقيسو بار زي سرعات زي كساب زلو عدا قامبر إيرترا حلف الله يكدو حجت تتقواويو نناتو هلاو انت زي كونو ني إيرترا هلاو حاسيبي فلت ساعات وسلام تبل صمدون تبل قال انت بل كابناتو حسابات مبر كابنا إيرترا حسابات حاسيبو سلا زي فلت
ሕጂውን ነዚ ስርዓት እዚ ኣሚኑ ኤርትራ ክሓልፈላ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ ኮይኑ ገና ኣይተስእን ኣይተበራበረን ኣሎ ኢለ ወስድ ለዝም ባር እዛ ዓዲ ካይተጠፍእ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣብ ስልጣን ይሃሉ ኣይሃሉ ኩሉ ሃገራዊ ሎሚ ዓሚቑ ሓስብ ኣሎ ጽባሕ ናርኢና እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ጸጥታዊ ምስ ካልኦት ዓመታት ከተነጻጽሮ ዘይከኣል ብምዃኑ ናይ ጽባሕ መልሲ ምቕራብ ኣገዳሲ ብምዃኑ ናይ ህጹጽነት ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኢድና ከይተሓዊ ቃልስና ይጠልበና ኣሎ ኢሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኹን ወደብ ንባዕሉ ሓደ ብድሆ ብምዃኑ ምስ ጭቡጥ ሃለዋትና ህግደፍ ጥራይ መልሲ ዝህበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል ኣስሚሩሉ ስለዚ ህላዊ ሃገር ብምቕዳም ስምረት ናይ ባዕላ እጃም ክህልዋን ከሎ ሓደ ዝገብረና ነገር እውን ብምዃኑ ስምረት ጽላል ወዘተ ከይበልና ልዕሊ ፖለቲካ ሃገር ከነቐድም ይግባእ ኢሉ መስራተ ስምረት ተስፉ ኣብ መወዳእታ ተቃውሞ ክባራበር ከም ዘለዎን ህጹጽ ምልዓል ተፈጢሩ ናብ ግብሪ ክሰጋገር ጸዊዑ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ብዙሓት ሃገራውያን ደለይቲ ለውጢ ከም ዘለው ዝገለጸ ተስፉ ሓያል ጥርናፈ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ ስርዓት ህግደፍ ንኤርትራ ካብ አንጸላሊዋ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ከናግፋ ከም ዘይኽእል ኣሚንና ብኸቢድ ዋጋ ዝተረኸበት ሃገር ከነድሕና ይግባእ ኢሉ ተስፉ ነቶም ኣብ ቃልሲ ዘለው ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ከም ባንዴራ ዝኣመሰሉ ናብ ክልተ ደንበ ዝኸፋፍሉ ዘለው ነገራት ከይኣትውን ጉዳይ ኤርትራ ልዕሊ ባንዴራ ምዃኑ ብምእማን ናብ ቀንዲ ዕላማ እቲ ቃልሲ ከድህቡ ኣተሓሳሲቡ ተስፉ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ናይ ሃለዋት ጉዳይ ብምዃኑ እቲ ቃልሲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከኣቱ ተዘይክኢሉ እቲ ዝድለ ለውጢ ክመጽእ ከም ዘይኽእል ብምግላጽ ነባሪ ህዝቢ እምበር ነባሪ ስርዓት ከም ዘየላ ኣሚንና ብሓድሽ መንፈስ ንቃልሲ ክንለዓል ኣለና ክብል ገሊጹ ጉዳይ መስርሕ መደብ ጉጅለ ሓሙሽተ ስደተኛታት ምሉእ ብምሉእ ደው ከም ዘይበለ ተገሊጹ መደብ መስርሕ ጉጅለ ሓሙሽተ ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ካናዳ ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይተቋረጸ በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ሰሎሞን ነጋ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣመልኪቱ ምስ ኤሪሳት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ እቲ መስርሕ መደብ ጉጅለ ሓሙሽተ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ቅድሚ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ መፍትሒ ክግበረሉ ዝብል ብብዙሓት ተስፋታት ተነቢሩሉ ካንተ ነበረ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ሕጂ እውን እቲ ተነቢሩሉ ዘሎ ክልከላ ብዘለዎ መገዲ ቀፂሉ ከም ዝርከብ ኣቶ ሰሎሞን ነጋ አብርሂው ስራሕ ንምርካውን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቲ ቁፅሪ ኮንትሮል ንምግባር ዳስ ዋይ ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሎም ሶ እንድሕር ማኔጅ ገይሮም እቲ ቁፅሪ we are hoping but it's not certain ክሳብ ክንደይ ኮንትሮል እዮም ክገብርዎ ዝብል ኩላና ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ ማለት እዩ ግን ቁጥሪ ግን እንዳጎደለ እዩ ዝኸይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቴምፖራሪ ሬዚደንስ ብቪዚተር ብትምህርቲ ብተፈላለዩ ካናዳ ሰባት ብዙሓት ኣትዮም እዮም ኣብዚ ምሳኣተው ኸ ሞስቶም ብግዚያዊ ዝመፁ ኸ ሬፊጂ ወይ ከዓ ኣሳይለም ሲከር ኮይኖም ዊዝን ካናዳ ኣፕሊኬሽን ኣዝዩ በቃ ካብ ቁፅሪ ኣዝዩ በቃ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ሬፊጂ ቁጥሪ ኣትይሎ እቲ ዝተገብረ ክልከላ ግን ነቶም ኣቐዲሞም ጀሚሮም ንዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘይምልከት ብምጥቃስ ኮይኑ ግና ከም ሓድሽ ነዚ መስርሕ ምጅማር ግና ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ወሲኹ ገሊጹ ኣቶ ሰሎሞን ነጋ ምኽንያት ምቁራጽ እቲ መስርሕ ኣብ ዘብርሃሉ ድማ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ብዝሒ ስደተኛታት ካብቲ ዝተታሕዘ መደብ ንላዕሊ ብምዃኑ ሕፅረት ኣገልግሎት መንበሪ ኣባይቲ ማሕበራዊ ቁጠባውን ስእነት ስራሕን ምግጣሙ ስዒቡ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እዚ ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ካናዳ ነቶም ዘጋጠሙ ጸገማትን ዋሕዚ ብዝሒ ስደተኛታትን ክሳብ ዝቋጸር እቲ መስርሕ ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ከም ዝቕጽል ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣመልኪቱ ኣብ ልዕሊ እዚ እቶም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ኣባላት ስድራ ቤቶም ዘይጠርነፉ ስደተኛታት ነበርቲ ካናዳ ክሳብ መስከረም 2026 ኣብ ዘሎ እዋን ኣባላት ስድራ ቤቶም ክጥርንፉን እቲ ዕድል ክጥቀሙሉን ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ ቀጺሉ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ሞቢሊቲ ዓቕሚ ቁጠባ መብርሂ ክህብ ከሎ ኣቶ ሰሎሞን እዚ መስርሕ ዜጋታት ብዘለ
ዘለዎም ደረጃ ቁጠባ ተወዳዲሮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝወጽሉ መስርሕ ኮይኑ ብፍሉይ ንስደተኛታት ኣተኪሩ ዝውሃብ ዕድል ስለዝኾነ ድማ ብሰንኪ ምቁራጽ መስርሕ መደብ ጉጅለ 5 ስደተኛታት ጠጠው ዝበሉ ስደተኛታት እዚ ዕድል ክጥቀምሉ ሚዒዱሎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት በተደጋጋሚ ዝረኣዩ ጉድለታት ድልውነት ከም ዓቢ ዕንቅፋት ዘልዓለ ኣቶ ሰሎሞን ብፍላይ ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ንዝቐርቡ ሕቶታት ግቡእ ምድላው ክገብሩ ከም ዘለዎም ድማ ለበው ኣቕሪቡ ኣቶ ሰሎሞን ነጋ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየን ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓውዲ ሕጊ ዝተምሃሩ ሓደ ካብ ገዳይም ክኢላታት እቲ ዓውዲ ምዃኑ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ሃገሩ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ሓደሽቲ ግጭታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ትማሊ 17 ለካቲት 2026 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየደ ወግዓዊ ምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ቱርኪ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ሓደሽቲ ግጭታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ገሊጹ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ንግዲ ጸጥታን ዞባዊ ዲፕሎማስን ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ንምሕያል ከም ዝተሰማምዑ ኣህጉራውን ዞባውን ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቶም መራሕቲ ክልታዊ ንግዲ ብውሕዱ ናብ $1 ቢልዮን ንምስፋሕ አንጻር ግብረ ሽበራ ዝካየድ ሓበራዊ ጻዕርታት ንምዕባይ ከምኡውን ንዕዳጋታት ኣፍሪቃ ኢላማ ዝገበረ ንግዳዊ ምሕዝነት ምድንፋዕ ተወፋይነት ከም ዘለዎም ደጊሞም ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘልዓለቶ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ብውዲት ጸላእቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ንነዊሕ ግዜ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ክጸንሕ ምግባር ዘይቅኑዕ ምዃኑ ምስ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከም ተዘራረ በሉ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብቲ ምስ መዘኑ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘልዓለቶ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብግልጺ ኣይተዛረበን ይኹን እምበር ዞባዊ ዘይምርድዳ ብባዕለን ብሃገራት እቲ ዞባ ክፍታሕ ከም ዝግባእን ግዳማዊ ምትእታው ከም ዘየድልዮን ኣስሚሩ እቲ ፕሬዝዳንት ብተወሳኺ ነቲ ብሽምግልና አንካራ ዝተበጽሐ ምርድዳ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብሓጎስ ብምቕባል ቀርኒ ኣፍሪቃ ማእከል ዓውደ ውግእ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክትከውን ከም ዘይብላ ኣጠንቂቑ ንጉዳይ ሶማሊላንድ ሓዊሱ ንዞባዊ ምርግጋ ዝጸሉ ምዕባለታት ጥንቁቕ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶ ከም ዘድልውን ገሊጹ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ኮነ ንቀርን ኣፍሪቃ ኣይጠቅምን ዝበለ ኤርዶጋን ቱርኪ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ሓደስቲ ጎንፅታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደብን ኣድሂባ እትሕዞ ዘላ ኣቋም ሓንሳብ ጎነፅን ምፍርራሕን ዝኣንፈቱ ሓንሳብ ድማ ብዘተን ሰላማዊ መገድን ምዃኑ ተጠልቦ ጻውዒት ንብዙሓት ኤርትራዊ ኣብ ጥርጣረ ኣትይዎም ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ጸብጸባትን ርእቶታትን እቶም ዜጋታት የረድእ መንእሰያት ትግራይ ካብ ደበና ኩናት ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ አንጻራሊ ዘሎ ደበና ኩናት እናባእሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ካብታ ክልል ሃዲሞም ይወፁ ከም ዘለዉ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ገሊጹ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል መንጋግ ምስ ኮርነር ፕላስ ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕጅ እዋን ብጽምዶ ጉጅለ ሕወሓትን ሻዕብያን ካብ ዝተጠጃኣሉ ደበና ኩናት ንምህዳም ካብ ቤቱን መረበቱን ምስዳድ ጀሚሩሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ጥፊኡ ክጠፍእ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ኢሳያስ ናይ ባዕሉ ኣጽዋርን ተተኮስትን የብሉን ንባዕሉ ይኹን ንጉጅለ ሕወሓት ፋኖን ዘቐብል ዘሎ ካብ ግብጽ እዩ ክብል ጠቒሱ ንሱ ብምውሳኽ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ኩናት ከይከውን ንምትራፍ እንተተደልዩ መንግስቲ ፌደራል ስጉምቲ ብምውሳድ ንዝስበር ሰይሩን ንዝቕበር ቀቢሩን ንህዝቢ ትግራይ ሓራ ከውፅኦ ይግባእ ክብል ገሊጹ ካብ ትግራይ ብዙሓት መንእሰያት ብኣየርን ብኣውቶቡስን ናብ ማእከል ዓድን ናብ ካልእን ይወፁ ከም ዘለዉ ምንጭታት ኤሪሳት ዝህብዎ ሓበሬታውን የመልክት እዩ ምስ ዜና ትግራይ ብዝተሓሓዝ ድማ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ትግራይ ኩናት ነትርፈሉ ዓብይ ዕድል እዩ እናቀረበ ድማ ይኸይዳሎ እቲ ዋና ዕላማና ኩናት ክተርፍ ምግባር እዩ እንድሕር ብናይቲ ጉጅለ ድሌት ዘይተርፍ ኮይኑ ግን ብዝተኻእለ መጠን ሓፂርን ነቶም ጻሕተርቲ ኩናት ተሓተቲ ዝገብርን ከም ዝኸውን ክግበር ኣለዎ ክብል መግላጹ ኣብ ህዝቢ እቲ ኩናት ከም ዘይተርፍ ዝእንፍት ዘረባታት ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ወሃብ ትርኢቶ ክዘራረብሉ ይረኣዩ ከም ዘለውን እቲ ኩነታት ኣብ ጫፍ ጥርዚ በፂሑ ኣሎ ክብሉ ገለገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ንኤርሳት ዝሃብዎ ሓበሬታ ይገንዘብ
ኦነግ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኩናት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ግንባር ሓርነት ኦነግ ኣብ ኢትዮጵያ ደበና ኩናት አንጸላልዩ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ እቲ ምንቅስቓስ ብ16 ለካቲት 2026 ንኹነታት ጸጥታ ሃገር ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው እቲ ሃገር ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ምሕባሩ ኣዲስ ስታንዳርድ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ፍልልያት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተፈትሐ ዝገለጸ ኦነግ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ክልላዊ ደቦም ክሕልውን ሓድነቶም ከጠናኽሩን ጸዊዑ ኦነግ ብተወሳኺ ሰበስልጣን ነቶም ናይ መሬት ምስሓብ ዘጠቓልሉ ንነዊሕ እዋን ጸንሑ ቅሬታታት ክፍትሑ ዘይምኽኣሎም ነቒፉ ኦሮምያ ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ምዃና ዝጠቐሰ እቲ ምንቅስቓስ ብሰንኪ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ግጭታት ግና እታ ክልል ከም ዝተመዝመዘትን ንብዙሓት ነበርቲ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘጋጥሞምን ከሲሱ ክብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም እዮም ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም